Ay. Hi, good morning. Tao po. Pwede. Good morning. Hi, early bird kita kaya sa balay ni Miss latan ko lang mga sister. Ari na kami sa house ni Mamunin. Second day na mga sugat kay Ma Mary o Fatima. I-transfer naman sa next house. Hi, good morning. Welcome to my vlog. Welcome to my YouTube channel. Second day na mo dyan kay sa balay ni Miss Aclaracion. Sugat kami kay Mama Mary o Fatima. I-transfer naman sa another house. Ito siya kagwa. Let's go inside. Hi, ma'am. Ang ganda ng bahay mo. Bawal. Ay, ako gagawin number 1 gi. So, si ma'am, Michelle. Pasok inside tayo. Very, nga 8:30 kami kaya ma-symbol. So, ay pag-open kinang door na kayo, masisilad si Miss. Mag-get inside kita. Yan ang entrance. Nice. Good morning. Walang tao. Pasok tayo. Ay, good morning, Mama Mary. Walang tao. Ay, good morning. Mahal ka. Inap takal sa wag tertindag bay. Ko ay mati ko nagtitindig la ko. Number 1, number 2, number 3. Nadaha ka siguro ko. Dulungan ta ikaw to, may tag 120. Basi gusto mo orderan ako. Di durum ka ka na. Gara display ni Miss Aclaracion o si Miss Gyo. Na naparigos ko. Di dulungan ta ikaw. Hoy, may mga exam ang youth. ati ay pasandang kabataan. Kay San Jose sa kay Komoda. San Jose kita mahalin. Already rin ang kwani house ni Manang. Ajang ring hagdan pag to second floor no ikaen no. Ang hagdan nga sa may second floor nga balay ito babog taen. Ha? Good morning, Miss. Ay pang mga kwan mga estudyante. Mama Mary, bless us. Good morning. Mama Mary, Fatima. Tiyan, ma-start kita. Ma-start kita. Amen. Father Almighty, Creator of heaven and earth, in Jesus Christ, born of the Virgin Mary, suffered and was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and the third day rose again from the dead. We forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Kapag sa pagtingwa sang pag-alagad sa ating isikapag, bangod sang pag-antos kag pagkamatay ni Jesus sa krus, maintindihan ko tani ngamon ang matutuod makahulugan sa pakigugma. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. glory be. O my Jesus, forgive us our sins. Pray for us. Pray for us. Pray Pray for us. Pray for us. Pray for us. Padulong sa balay, kami tanan katangis, kaysa imo nga pagbulag, bendisyon niyang kailo nimo mga anak. Si Miss Manihero.
sa house last January. House na Happy birthday to you. Happy birthday. Mga 1? Oh, 3. Ayun po, very good. Happy birthday. God bless you, baby. Mwah. Happy birthday. Aka po to, ang 5. Love you. God bless. What's your name? Gani What's your name? Ay, pamanto gani si Kay nakakuha. Grabe. Very good. Di na to si Lucky. Karani, daddy mo kapag laki-laki mo karon. Birthday ni Mami. 50 nakabilo. Flores de Mayo. Amora ka pa yun. Pamay ko Flores ko ta na karon para tapos. Tapos kalmay. Bigis ni Way. May breakfast kami kay Miss. Ay, kisin o dyan mga alin ang camera. Alin ang camera. Thank you. Mama, tinawag na ako dyan, Amoran. Mama, breakfast kami kaya. Sige. Aja, second time na magas balay ni Miss. Ma-transfer na tayo. Panaro ta. Di ba? Second Chay mo, hagin batangan Aja, bawa. Duro kita na. Oh, gibatahan na si Lola da. Thank you. Dali, bulig. Ikaw ta. Second time naman dyan ginoy. Last Saturday, gama kami. Paiduro kami katuligad. Mga dalaga. Kain ka na yan. Basta man Hi. Mga sisters. Sisters in Christ. Kanami, kamanami, kakamera, nagagwapa, galitin mo. Ikaw ulit yung papa. Ay, si Mama Manihero. Nagtayra man kami gaya. Blooming. Rayit niyang tumam, no? Sa Nusi. Gata magis mo si Pio, no? Ang anda, sa Nusi, anda ka mo. Shortcut tao. Kaanta. Gani. Ay, thank you. Kita nga, May. Kabaligya, saan tayo? Thank you. Di si Miss mo nila nagwa. Salamat. Ate, gali ka, Miss? Sunod ka? Thank you. Thank you sa pamahaw. Sorry pa mga Ay, thank you, Git. santos. Goodbye. See you naman. Divine Mercy, pagitan ka daw ng Miss. Bye-bye. Mama Mary will transfer to San Jose Street. Gera kami, ma-out kami sa house ni Mama Munin. Ano kami kay Mama Mary. Bye-bye, Miss. Bye-bye. Good. Bye-bye, Miss. Gala kami. Thank you. Bye-bye. Flower na siya. Flower na. Hi. Thank you for watching. Please follow and subscribe to my channel. Bye everyone.